بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله سبحانه وتعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما أقلوه وهم يعلمون. Allah subhanahu wa ta'ala o wi afatatma'una on tanjini ay yu'minu lakum be gomɗinta on de be holoto on be yankinano on be dowano on istifham on do ko lil inkar wa ta'ajjub yani edin no ngaldini e wondude o alhaali mabbe ko sifa ko fecce do ko din do fu on tanjini وتطمع الرجاء مع الرغبة الأكيدة بالوتة الطمع يعني كوت دينغول يعني وتاون تانجينو بين هوليون يعني هبيان كنانيا وقد كان تبيل كو حقيقة لا تكواو الحال كادون كو لتحقيقي tawile gomɗi ko haqiqa laatike fariqum minhum feddego e maɓɓe yasma'una hiɓe heɗo kalamallahi konnguɗi Allah ɗin ɗo holli wondema ɗo Allah subhanahu wa ta'ala tabintani hoore makko ɗo kalam o tabintini ɗo kadi kalam makko ko masmu koko nanote faami yande o tabintini ɗo harfon e sawton fu faami aywa يسمعون كلام الله ثم يحرفونه رفق بويلك أي يغيرون يحرفون رفق بويلك من بعد ما عدلوه باو بفامي معنا مكة وهم هركم بيعلمون بأند بويل يونها لألكن بأند كدويل قلها لألكن تهرمدو فامي فرمقوة بتفسير بين kongurɗin no ari e maɓɓe fi o yasma'una kalamallahi on ɗo ko homɓe woni ko faanda ɗo konngol go wi ko faanda ɗo ko tawrata on kalamallahi ɗon ko faanda ko tawrata on faami yani ɓe ɗon ara ko faanda ko karmo ko maɓɓe ɓen ɓe wayla tawrata on woɓɓe go wi wondema o ko faanda ɗo kalamallahi on ɗo ko kalamallahi li Musa fil jabal yani ko Allah subhanahu wa ta'ala yewtino ko ngandam Musa ka jabal don non haray ko faamoto don haray ko be cappanɗe jeeɗiɗo ɓe annabi Musa suɓino ɓen fii ko yaha jeejannoya bonnuɓe ɓe rewɓe ngaari ndin ɓen ɗon cappanɗe jeeɗɗo haray ko ɓen woni ko faanda yani ko Allah subhanahu wa ta'ala yewtino ɓen ɗon kon ɓe nani haa ɓe gani ɓe ronki gonginde e gomɗingol ɓe inni ɓe nani haala Allah ka ɓe inni kadi ɓe yiya Allah subhanahu wa ta'ala non konnguri ɗi no ari e muɗum ibnu Taymiya no o ɗaɓɓiti defte tafsir ɗen fof o yi'aali konngol tambol ɗe defte tafsir ɗen ɗonni kono noon si tawi hawri woni selli nde wi'eeɗo ko kalamula faandaɗo ko qur'ana on ɗonni haray ɗo on aranno ko kawlun wajib ani ibnu Taymiya o yi'aali yaaruɗo e ngol konngol on kono kanko o sappike ngol faami andi sufa ɗiɗɗiƴen mo ara e majje moƴƴa goɗɗum ngo o wiya sindonaano ijima on ɗo kanko harayno ko ɗum ɗo o yeyno sindonaano ijima on andi ara o sappike ɗo no ara o sappori ɗon noon woɓɓe go waro e ɗaɓɓitoɓe wiɗo ha on saɓe tawa konngol ngol aray ngol ɗumanni ɓe yaara ngol kono woni ko woɗon no yaaltake tammere kono kanko so tawi hawri ɗum sellinde nawtine ɗo ɓura noon ara ɗum ko yani ara ɓuri wonde munasab nam ɗo inni wa idha laqul ladina amanu si tawi ɓe hawri e ɓen ɓe hawtodiri e ɓen yani gomɗinɓe qaalu ɓe wiya yani gomɗinɓe Allah gomɗini nelaɗo on qaalu ɓe wiya ɗum ko alyahude en toujours woni ko faanduɗen de jaraka fuɗɗino ɗen to ko fi alyahude wona yewtere ɗum qaalu ɓe wiya amanna min gomɗini nelaɗo Muhammad wa idha khala ba'duhum ila ba'din si tawi yoga e maɓɓe yeewidi e yoga ɗum woni so tawi hawri woni ɓe weddodi walaykum salam qaalu ɓe wiya atuhaddithunahum e on yewtay ɓe yani o yewtay ɓe gomɗinɓe istifhamu ɗo kadi ko lini kadi mana la tuhaddithuhum
to yewtude ɗon woni ko faanda kon e on yewtay ɓe gomɗinde bimana woto on yewtuɓe bima fataha llahu alaykum koko allahu subhanahu wa ta'ala udditani on e andugol sellugol nelal muhammadu ngal fami e andugol sellugol nelal muhammadu ngal woto yewtuɗum ɓe gomɗinde liyuhajjukum bihi inda rabbikum battane muɗum ɓe wenjiroyay on ɗum ka jooɗi moɗon laamon ɗo ko litta ageji wona litta alili wona litta adiya ko litta ageji ande laamdiri no ara ko ara ko litta ageji yani ara ko battane muɗum accitemo accitemo yalta accitemo yalta ara ko faanda ara ko ta'alil yani wona ta'alil fami ɗo no way tawa ko allah subahana taala wiyon noon liyakuna ko lahum kako alayhim hasanan aduwan wa hasana liyakuna lahum aduwan wa hasana ɗon kañum kadi laamon ɗon na ɗum ɓe hoccirtamo littaje ara ko fiyo wonan ɓe gaƴeede mana ɗum ɓe hojjatamo ko ɓe hojjitamo ko fi nafoore maɓɓe e makko joni noon laamono ko littaje ɓe yani battane muɗum liyakuna o laatoyto battane muɗum yani hakkande muɗum wakkande muɗum gañum maɓɓe kañum maye e suno wonande ɓe fami wonni liyuhajjukum bihi inda rabbi na yon yuɗo fiyo ɓe wenjiroyo ko wi liyuhajjukum bihi inda rabbikum ɓe wenjiroyay on battane muɗum ka joomi moɗon ani soon wiɓe on sifike ɗo joni wondema hinnelal mamadou ngal ko sellugal e ko goonga yonkowal ko goongawal aray si wonoye dar ngal ɓe wenjiroy on ɗum ka joomi moɗon joni ar ɗon andi ɗon sellugol muɗum on gomdinali onni ɓe afala taajiluna e on haqqilta yani on hutorɗaɓe haqqillaji moɗon tawa hara on sifanaki ɓe gongugol mouhammadou ngol no gongugol nelal makko ngal allahu subahana taala inni ɗo afala taaqiluna on to ko allah sifi konngol ko ɓeyawoyi ɗo awala yalamuna ɗo ko allahu subahanahu wa taala yewtiɓe awala yalamuna eɓe anda anna allaha no allahu on yalamu imo ande oɗo istifamu ndu ko littawbiya ko fi feɗugol ɓe faami wa kadalika ñiñugol ɓe eɓe anda anna allaha allahu on yalamu imo andi ma yusirruna ko ɓe woni e suuɗude yani hakkunde maɓɓe kamɓe ɗum maɗum ko ɓe woni suuɗude ɓe yewta ɗe nguureji maɓɓe ɗin woma yu'linuna e konko ɓe woni e feññinde mana ko ɓe yerto yimɓe ɓen kon fof allah subahana taala ni wa minhum no e maɓɓe ummiyuna ɓe windata janngata yani ɓe wiya ɗum koɓe dambita ko ummu e nene maɓɓe anda ko wiyama goɗɗo aray ko haala ka ummuyni kan yani ko kantum woni wowlude o jannga woɓɓe ko o windata o janngata haala nene makko yani ka ummuyno yena ala nene makko ama wolta ko ɓeni ko ɗum dambira o ummiyuna kono ko faanda kon tigi tigi on ko ɓe wawata windine ɓe wawata janngude ko ɗum woni ko faanda kon haqiqata wonni min ɗum no maɓɓe ummiyuna ɓe windata janngata la yalamuna alkitaba ɓe anda e deftere tawrata nden illa amani yani min ɗum ɗo yani min al yahud illa amaniya si wona yalaje yalagol innugol yani nodditagol tawara anda yelo wa in ɗum ɓe wona illa yazunnuna si wona ɓe sikka ko sikke joni e gollirde wona yagil fa waylun kamba molanaɗo tiiɗuɗo worne waylun ɗo ko kalima tun ko lil waidi ko fi kamba faami woɓɓeni ko waɗum fi jahannam fa waylum sattude lekke maɗum kamba tiiɗuɗo lilladina wodani ɓen yaktubuna kitaba windirayɓe deftere tawray tan dan mbi aydihim jooɗo ha ɗo iwgol ɗo mbi aydim ɗo faada yaktubuna ko littawti sina ɗum anda windugol ngol ko juuɗe windirte no faami ɗon ko littawti windirayɓe juuɗe maɓɓe ɗen juuɗe maɓɓe ɗen tumma yaquluna refte ɓewi haga ɗum ɗo min indillahi ko immorde allah ta noon ko kamɓe windi ɓewa ko ɓe windi ko ɓenɗo ko windo immorde allah fiyo ɗum liyashtaru bi laamoɗo noon ko litta alil liyashtaru bihi fiyo ɓe waktitir ɗum samanan kalilan yani lonto fanɗugo ɗum wiyete coggu aduna lonto fanɗugo no holli wondema kala ko woni aduna ɗo so tawi hawri woni na affaire lakara ɗaɓɓira haray ko mere haray ɗum ko seeɗa jum haray ɗuuɗa ko noon nelaɗo sallama maaki embere ka hunduma ɓe jiti ko hunduga kolliɗi ɓe maaki ka aljanna eno ɓuuri aduna o e ko woni e nder aduna on ko o anndi ɗon holli wondema kala ko ɗumana e aduna e ɓurde jawle e ɓiɓɓe jaahu foppo ko seeɗa wonande bange lakara on tuggorɗo awa gasi allah aɗa ɓemba awa ko tuggorɗo e maake e nder tuggorɗu e ka aljanna no ɓuuri aduna e ko woni e aduna on ko onni fa waylullahum sattal lette woɗaniɓe mimma katabat aydihim immorde ko ɓe windiri juuɗe maɓɓe ɗum ɗo woni kamba on ɗo koye hoore golle maɓɓe ɗen
wa waylun lahum sattuɗo lette worne mimma yaktubuna e ko ko ɓe woni e faggade ɗo yani dendanalngal golleji maɓɓe ko ɓe woni e yani faggitade wa qalu ɓe wi kamɓe alyahuda ɓe lanta massana naaru yiite ngen heɓata men memata men illa ayyaman si wona ñalɗi ma'dudatan lintaɗe yani ɗi ɗuuɗa ɓeni ko embere ko ngaari ndi rewano ko embere ñalti ko ngaari ndi rewano ko mbeni ko embere no woni ko ɓe sumoyta hoddiron ɗo refti ɗon Muhammadu e gomɗimɓe ɓen lontoyomen ka yiite ono taɗitiron ɗon yani kamɓe ko embere wo ko embere ñalɗe seeɗa ɗewnede ka yiite so ɗum ɗon feƴƴiɓe ɓe yaltay Muhammad e gomɗimɓe mo ɓen lontoɓe ɗon abada Allah subhanahu wa ta'ala wiye qul yeetoɓe Muhammadu attakhadtum e on jogiti indallahi ko Allah ahadan ahadi istifhamu ɗo ka tuuɓi ko littaw biya tolugol ɓe e on jogiti indallahi ko Allah subhanahu wa ta'ala ahadan ahadi wondema ko ñalɗi seeɗa woni ko sumoyto ñalɗi lintaɗi ba'ada muɗum Muhammadu e gomɗimɓe ɓe lonto on jogiti ndin aadi ko Allah subhanahu wa ta'ala yani on ahdu e Allah subhanahu wa ta'ala ɗum falan yukhlifa Allahu ahada aw ande de Allah kan lumtako fotore makko ne tawi no iɗo gandu o fodu ɗum e makko awa ande kan Allah lumtako fotore ne tawi no gaɗɗo gandu on fododira ɗum e Allah subhanahu wa ta'ala ande Allah subhanahu wa ta'ala kan o lumtako fotore makko ne kala ɓe fododira ɗum e Allah subhanahu wa ta'ala am taquluna am accu taquluna e on wiyay woni alallahi Allah ma la ta'lamuna ko on anda am on ɗo no wona accu noona aw yatamilu alhaalayni ma'an yatamilu alhaalayni inna hada wa hada no wawi wonde ara am on yani ko bimana ko lil idrabi bimana bal no wona kadi am on bimana aw faami te wi aw am taquna ka on wi ay woni alallahi Allah ma la ta'lamuna ko anda te wi ɗum ene bal yani am accu taquluna e on wi ay alallahi Allah ma la ta'lamuna ko ganda toujours ko fi selugol ɓe gandago ngol bala e o ɗon aray ko en naɓirimo ɗon lil idrabi yani en waɗirimo al idrab yani al ibtali lil idrabil ibtali ɗon aray bala e o no wona kadi ara ko lil idrab tawara ko al intigali ta ko eggugol min intigali ila halin ila makalin no ɗi wi kala yatamil en naɓiriɗa ka lil ibtali wiyen bala e o Allah subhanahu wa ta'ala faala en egginde de yewtira ɓanggue nanen ko ɓe handi je naatugo ɗiɗo yani nano ɓe wiiriɗano faala ɓanggue ko ɓe naati e wiide yaari ɗum anda to faltiki ka wala e o man kasaba wonɗo wonɗo faggetiɗo kala faggetiɗo man on ɗo kañum kadi no wawi wonde hara ko istifham no wawi ƴettide kadi hara ko mawsuliya so wi ko mawsuliya ray wiyen ɗonno man kasaba on faggetiɗo ay alladi kasaba faami mo wona ko hara ko sarfiya man kasaba kala yani wonɗo wo faggetiɗo so yiyatan bone wa ahatat bihi khatiyatu goobi makko ɗin huuɓitimo fa ulaika ɓen non ashabu naari en woni yimɓe yiite on kamɓe fiyakede haali ɗuna koɓe luttoɓe ɗum mi anndamo istifamargol kañum woli ɗo nde istifam mi fal ko chartiya maɗum ara ko mawsuliya mi faltini istifam fami yonde so naɓirimo chartiya on haray ko madmunu fa on ɗo haray ko ɗon woni e ɗuma on jawabu makko on khatiya on ɗo ko ɓuri ɗuuɗude karamokoɓe tafsir ɓe mbe fennidira sayyiya kañum may khatiya ena sayyiya on ko kufre khatiya on ko adamul kufre yani almaasiya fami no tella kadi tawta hara yoga karamoko no yiɗi fopporigoode sayyiya o khatiya o fof ko goto onni kanko allahu subhanahu yani hum kamɓe ul fawlaka ɓen aswabu naari woni diɓɓe yiite ɓen woni yimɓe yiite ɓen on kamɓe fiyaka yiite haalina ko ɓe ñiiɓooɓe alhuludu ko almuktu waddawam fami no ara tawata ara kanko ɗum huludu no tindina ko abadiya amma no si ɗari naari ko tinda si tawi ko fi heeseraɓe ɓe wowla ma ko fi keeseeru wowla haray ɗum ɗon holli wondema huludu on ko abadiya ma ɗum si abadan arti yeeso makko fayni ɗum aywa onne ko aqida ahlu sunna wal jamaa onne walladina amanu ɓen gomɗinɓe wa amilu salih ɓawa Allah subhanahu wa ta'ala sifade gomɓe ɓen heferaɓe ɓen e nasiru maɓɓe on o natane sifanagonɗe kadi gomɗinɓe ɓen kamɓe kadi wattane maɓɓe ɓen
onni walladina amanu ɓen gomɗinɓe Allah subahana wa taala e kala ko waɗɗi gomɗinde ko wondude onno e ɗowagol e yankinagol e imanu ko ɗum o faami ko goongingol ma alkabuli wal idi'an ɓen gomɗinɓe ko allahu subahana wa taala e ko haani gomɗinde kon wondude e jaɓugol e yankinagol wa amilu solihati ɓe golli golleji moƴƴiɗin wa amilu solihati yani wa amilu al amal salihat aw al amal as-salihat fami to ko min yani isbadi as-sifati sifatin limawsufin mahdhufin yani al amal as-salihat ulaika ɓen ɗon ashabul jannati woni wondiɓe aljanna hum kamɓe fiyaka aljanna haaluna ko ɓe yiiɓoɓe fooma on wadde watta ɗon pooma on yani ɓen watta ɗon pooma on ko waɗi Allah so tano yimmo naati aljanna yalta ɗan ɗum ono kuluɗon wiɗen ko muktu watta wan wa id akhadna mithaqa bani israila andite sangane men ƴettodi ahadi e banu israila en hono ahadi ndin ni la ta'buduna illa allaha wondema on rewata so wona Allah bimana wota on rew wondema on rewata on bimana wota on rew fami illa allaha so wona Allah subhanahu wa ta'ala woni ko wa bil walidayni sana moƴƴe e yumma mon e bommoɗo ɓe mono hattirde e moƴƴagol yani ahsinu bil walidayni ihsana wa dhil qurba e joomiraɓe en ɗammaji moɗon yani ɓattodiraɓe moɗon en ɗam woni tatika wal yatama e alyatimaɓe yani ɓen ɗo kadi moƴƴi e maɓɓe wal masakini e miskinoɓe ɓen wa qulu linnasi wani e yimɓe ɓen husnan konnguɗi moƴƴi konnguɗi moƴƴi ɗon kadi on mbotay ɗon konnguɗi ɗi e hasana on ko sifa konnguɗi moƴƴi jeego waaqimu solata ñimne julde ne waato zakate to zaka ndiɗo tigi jeetati Allah subahanahu wa taala yani ƴetti aadi e maɓɓe wonde maɓɓe waɗay ɗi tummata wallaytum refti ɗuuri ɗon Allah subahanahu wa taala waɗo iltifat ilal ghayba min al ghayba ilal khitab fi hon ɗum hollugol wonde maggo on taho ɓe yewtanoɓe ɗum ɗon towno nela sallama heɓe naatori e ɗuuragol ngol si te ko waɗi yani mofte ɗen sakketode majje e arwande majje ko guuti faami aywa onni illa qalilan minkum sitayni siday ɓe yiɗi ɓe woni e ko ɓeya wonno kon ko ñawore wotere ɓe connete illa qalila summa tawallay ɗum refti ɗuuri ɗon yani huccituɗon ga e ahadi ndin illa qalilan minkum si wona seeɗaɓe e moɗon wa antum tawi ono mu'riduna ko on ɗuuriɓe ahadi ndin wa ida akhadna mithaqakum andite sangane men ƴettodi ahadi e moɗon la taskuna dima'akum on rufata ƴiƴe mono bimana wata ruf fami e dow ko goto on hibbata ƴiƴe moɗon yani yoga e moɗon hibbata ƴiiƴa yoga wala tukhrijuna anfusakum yoga e moɗon yaltinta yoga min diyarikum ka galleji moɗon yani yoga e moɗon woɓɓe e moɗon yaltinta woɓɓe e galleji muɗon sabu o jeeya e ko ɓuri fattude yaltingol goɗɗo e nokkure makko raɗo mo ɗon e alhaaliji wono ara tawatara o warugol on tingol no ɓuri newade dini yaltingol on tingol ratade manna o tata ɗum hino sattigal summa adratum refti ɗirtiɗon ahadi ndin tabbintinɗon ahadi ndin wa antum tawi onon tashhaduna ko on seediɓe yani ɗon tawa na e ɓaawo moɗon woni ko waɗi summa antum refti onon haula'i ɓeeɗo tigi ƴettodaɓe e muɗum ahadi ndin taɓutuluna anfusakum hiɗon wara hoore moɗon yani woɓɓe moɗon hino wara woɓɓe ɗum woni farade nden wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim yoga e moɗon no yaltina yoga e galleji maɗe ko ɗum ko fandaten to rewa tukhrijuna ɗon yaltina fariqan feddego minkum e moɗon yani woɓɓe moɗon no yaltina woɓɓe e moɗon min diyarihim e galleji maɓɓe tawaharuna alayhim irago tawaharuna alayhim hiɗon towa e maɓɓe maɗum hiɗon wallodira e maɓɓe anon zuhuru on no arata hara ko firete ko ulu kono ko Allah subhanahu wa ta'ala wiini ɗon li yudhirahu ala ddini kulli ay li yu'liyahu on faami ko ƴetta ɗum min az-zuhari e ɓaawo ko no ɓaawo wi'ira arayno to yani towinde wi'ira ɓaawo waɗi aray ɓaawo ngon hino towti e kala hunde so ndaɗo wono daabe wa mban a tawi ɓaawo ngon ko ɗum ɓuri towude e maɓɓa on faami ɗum to woni tagoaruna lay yani hiɗon ɗo towa e hoore maɓɓe maɗum hiɗon wallidira e woɓɓe goo e hoore maɓɓe
بالإثم ذنوب يعني قال هو بالإثم ذنوب والعدوان جاكتر يعني تومي وإن يأتوكم سونينهم بأروي أمودهم أفارا كبتا هذا تفادوهم صفهم يعني ردوا بها جينا صفتا بكت أجون يقولون اليهود ونوات أجارب يتالي لين جل مبين وقت جري هذا جينا يمكن أتو كان جرو فيه نارا كارا دلو ما نفعل سجى أرى يقولون بيالسنا بها بجينا بيا بنانغوية بيتكار بسرطة بيهوني بموتي وهو تبين الحال محرم عليكم نهرمنا يدو مودو إخراجهم يالسنغل أنا يالسنغل نهرمنا يمودو كدو بيانو كدو وادو دتوكو موتي يالسنا بها جينا سرطة بكت تبين هاري الحال يالسنغل بنغل كهرمودو يمودو أفتؤمنون أنكم تنا ببعض الكتاب يوغا يدفتن وتكفرون يدن ببعض يوغا استفهام للإنكار كنما أتوبية خير قلب وتعودون بمعنى فما جزاء ونال جد من يفعل ذلك وتوود منكم يمود إلا خزي سونا جاسر في الحياة الدنيا كنغورنا أدنى ويوم القيامة يندرنا يردون برuttoyte yani ɓe waɗa ɓe ruttoyte ila ashaddi l'adabi ko ɓuri sattude letten no wiye jahannam wama allahu o wona ɓe gafilin weltindiɗo amma tamaluna gaa ko wonɗon e huude ko ɗum ɗo wiyete asifatu salbiya yani ko allah so sifaji allah subahana wa taala riiwi e muɗum fi on ɗum waɗi allah subahana taala riiwi e muɗum weltindarden ko waɗi noon yani mo tiiɗi toppitagol e andugol alhaali tagore makko nden e golleji muɗum Allah subhanahu wa ta'ala ulaika alladhina ko be woni ben ishtarawul hayata dunya subi be ngurnan aduna bil akhirati e dow ngurnan l'akhirah ba fami ma do lonto ngurnan l'akhirah ba ondo ko badaliya ko iwa badal fami oni fala yukhaffafu anhum ko gintinan taake al azabu letteden zamanan wa quwwatan وشدة كزمانو كتيل غلو وكسبت غلو وبهو كنانتاك لتدين ولا هم بونا ينصرون والتاب يعني بهنا هذا لتد ولا قد آتينا موسى الكتاب قمدي من أكي النبي موسى دفتر آتنا بمعنى أعطينا داني دفتر التوراة وكفينا من جكين من بعد باو مكو بالرسل نلا بدور من جكين باو مكو وآتينا عيسى بن مريم من أبي النبي عيسى جدل مريم أن البينات يعني هجاج بانغودي يعني البينات معنى الآيات البينات من هي القرآن كيف أنت بنتي موصوف مونته باني آيات بانغودي وأيدناه من سنبنيرمو بروح القدس روح القدس نارو كونغول تاتي مورده كارو كو تفسير به ko faandaɗo e ruhul qudus konngol gobi ko faandaɗo e ruhul qudus ko ruhu isa on sana al qudus ko at-tahir ruhu laaɓuɗo ko ɗum ko faandaɗo ruhu laaɓuɗo ɓeni ko faandaɗo ko ruhu annabi isa on puisque ruhu makko ko laaɓuɗo konngol ɗimmolngol ɓeni ruhul qudus ko faandaɗo ko al injil li annahu wahyun min allahi subhanahu wa ta'ala on faami allah subhanahu wa ta'ala wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amri balde ga olli wonnama wahay makko on no wiye ruhu konngol tammol ngol wi ruhu on ko fawnoɗo ko sayyidina jibril wa huwa al asahul adwa kangol ɓuri sellude konngoli wiyaari ɗin e teetude wondema ko sayyidina jibril tawi mo sembinirano annabi isa e longel ngol mo ko jaabo yani husuma makko wingidiɓe makko ɓe afa kullama ja'akum etuma kala ari on wakati ko litto biya etuma kala ari on yutuma kala ari on addani on kan afwan addani on rasulun nelaɗo bima la tawa shari'a mo on mo welaka anfusukum wonkiiji moɗon istakbartum mawnintino ɗon fa fariqan feddego kazzabtum fennuɗon wa fariqan feddego taɓɓotulunayi ɗon wara mi faami ɗo kadi ko litto biya selugol ɓe ñigol ɓe kono kamɓe ɓe waɗirta ɗon nelaaɓe o tuma kala nelaaɗo addani ɓe immorde Allah rasulun min indillah bi malata ay bi shar'in la tahawa ay la tuhibbu anfusukum wonkeji moɗon
istakbartum fa fariqan kazzabtum wa fariqan taqtuluna fa fariqan ɗo ko maf'ulum bihi muqaddamu kazzabtum woni ɗum mafailu makko fiilo failon fof ko gaari kazzabtum fiilo failon wonɗon fariqan woni maf'ulum bihi muqaddamu wa fariqan taqtuluna ɓenni wo ɗo fa'ida ɗo addugol ka kazzabtum fi'lu maadi adda ka qatlu adda ɗon fi'lu mudari fa'ida muɗum ko fiifiiji ɗiɗi hunde aranere nden ko lil mafasil darugol yani darugol darorɗe ɗen faami mura'atul mafasil darugol darorɗe ɗen joni andi so wiino ɗo fa fariqan kazzabtum wa fariqan qataltum aran ɗon yaadali e darorɗe ayere nga ta'malun yunsarun faami yu'minun ara yaadali fayida ara noon ne fayida ɗimmon ɓeyni ko wisa qatlun no tindini yani lil istimrar film daaro ko tindini ko lil istimrar warugol ɓe ngol no continue ha annabijo mamadou sallam ko kamɓe woni sabu warede mo nelaɗo sallam sabu ko to no hewti ko feƴƴina ko nawnare makene ko wuggotono o wi kono wondema haray ko ɓe empoisonnomo kon andaska tabu ɗum ino battinde makko gani ɗum waɗi yoga e karamokoɓe karamokoɓe ndi wondema nelaɗo sallam ko maayuɗo ko shahid ko yamɓe shahid gani joni noon ɓe woɓɓe go adduɗon landal joni noon so tawi woni e wiɗon nelaɗo sallama ko yamɗo shahidi joni noon ko honto ɗon yaadata e konngol kala so tadi walla o yaasumo kamminan naas karamokoɓen jaabi ko fanda ɗon kon yani ko kaka tablier a yettingol Allah subhanahu wa ta'ala reeni mo yettingol ngal hay goto haɗale mo yettingol kan ɗum aywa onni wagalu ɓe wi kamɓe al yahude no ulufuna ɓerɗa men en hulfun ko notaɗe yani ihlafuno e majje yani ko malhufa ko notaɗe bal accu Allah subhanahu wa ta'ala ni bal accu la'anahumullahu Allah subhanahu wa ta'ala huɗiɓe bi kufrin saabu kesranka ko maɓɓe fa qalilan ma fanɗi yu'minuna ko ɓe gomi yani fanɗi hunde fa qalilan ma fanɗi hunde yu'minuna ko ɓe gomdinta an fanɗi ha ko ɓe gomdinta walamma sha'ahum tanga nde arnoɓe min indillahi immorde Allah subhanahu walamma sha'ahum tanga nde arnoɓe kitabun deftere min indillahi immorinde ka Allah ɗum ko Qur'an musaddiqun gonginde lima ma'ahum ɗen wonɗe ka maɓɓe wiwɗen gongin gollon ko imma ko gonginde ɗe ko pijiɗi wi'unde nde wi ko ɗeya woli kon ko goonga nde wi ko tawrata woli kon ko goonga ko injila woli kon ko goonga ko zabura woli kon ko goonga ila akhira bani malta gongin gongol yani ko nde addi kon e ko ɗe addi kon no feppodiri no babaka yani no hawru no yaade no hawru ndu ɗum wiyete ko gongodirnde ma wiyen ko gonginde bani ton yejjiti limama ahum ɗen wonɗe ka maɓɓe wa kanu tawile ɓe laatinoke wawngo wawol haal tawile ɓe laatinoke min qabilu ko adinde arde e maɓɓe yastaftihuna hiɓe wallininino bani yani yastansiruna ɓe wallininino ala alladina e dow ɓen kafaru yedduɓe yani sabu argol mayre yani aro ma gonɗingol ɓe nde kon woni o siftahu ɗo ko piiji ɗiɗi ɓe hulɓinirayno mushrikina en argol Qur'an maɗum ɓe tororayno Allah subhanahu wa ta'ala sabu gomɗingol ɓe nelaɗo aroyay ɗon e deftere aroyay nde ɗum nde aɗa yahuda ɓe anduno ɗum windi ka tawrat no windi ka injil joni noon piiji ɗiɗi ɗaɗa ɓe yeeto sirkoɓe ɓenna probléme ɗum ko awse e hajraj ɓe yeeto ɓenna probléme ala inchallahu nelaɗo aroye nelaɗo sakkitoto ɗon o aroye timo wondi e deftere si Allah jaɓi min min gomɗinamo min wattoda e makko min haɓa o ɓe huƴindiraɓe ɗum ɗon istifta wonno manda ɓena Allah sabu gongingol men nelaɗo aroyo won e deftere aroyayno nden foolin men e hoore ɓen ɗin noon ɗi kala ko istimtar fami wallinorgol yani wallininirgol ma wallininagol ma ɗum tororgol ballal fami onno falamma ja'ahum tanga nde arnoɓe ma arafu bihi koko ɓe andi ɗum woni nde alqur'ana nde ɓe anduno sifaji muɗum enelaɗo mo ɓe andu sifaji muɗum kafaru bihi ɓe yeddi nde tanga ndenen deftere nde ɓe anduno wano ɓe andiri wiɓmaɓe haari ɓe kafaru bihi ɓe yeddi nde
Allah subhanahu wa ta'ala fala anatullahi kubti Allah woni yani Allah ana wal ibad wa rahmatullahi subhanahu wa ta'ala koddal yurmende woni alal kafina do hetrabe ma ko Allah la yawon al kafina do hetrabe bi'sa mashtaraw bihi anfusahum bi'sa mashtaraw bihi boninde hunde be woni e wattitirde dum anfusahum wonkiji mabbe din tan be sodira be tottira wonkiji mabbe din tan be jetta wonkiji mabbe din be yeeya be hendo dum ay yakfuru yeddugol be sabu an on do ko masdariya yu awwal wa ma ba'daha bi masdari bi maana kufruhum mafami wa taqdiru kufruhum ay yakfuru yeddugol be bima anzala Allah konko Allah subhanahu wa ta'ala jibbini baghyan ko mafulu li ajli sabu bewre e urdu tan kara tafsiro wonde sira do baghyan do hasadam so ibn Taymiyyah kanko woni wo farqu no hakkunde baghuyon e dum yani baghuyon ko e nder hasad woni ma do hara baghuyon afwan baghuyon a ammu min al hasad o kama sirifa yal ko non o yewti baghuyon ammu ti do ko townusnare mawnusnare no nder mudu on fami baghyan sabu e jajjitere ay yunazzil Allah jippingol Allah subhanahu wa ta'ala min fadli qural makungal ala man yashau e dow mo o haaji min ibade jaabe makko man non do ko mawsuliya kono ko fanda do ngo khususiya yani ko nelaado mo sallallahu alaihi wa sallam yani na ummiyan ko fanda do ko nelaado sallallahu alaihi wa sallam faba'u be ruttodi بغضب تكر على غضب ادو تكر يعني تكر ودو تكر بعضه فوق بعض تكر ادو تكر دون تكر ارانرندن يدغول ما دفترن تكر دين مرندن يعني غجانا دين كاج ماي بيورندن يعني عند الله سبحانه وتعالى جيبيندا ما دو ngara تكر ارانرندن ترتغول ما ahadin ahadi ahodana ndin din merenden de yedugol ma de do deftere e do nelado وللكافرين ودن هذرات عذاب التي مهين غينيده واذا قيل لهم كتاي بياما داني سي لانداما سي بيانا ما عفوا امنوا غمدين wondude jebbilagol jabbugol jebbilagol bima anzala Allah ko Allah jippin woni Qur'an o sunnon qalu be ya nu'minu idan men gomdinay yani idan men gomdinay bima unzila alaina ko jippinay amen ويكفرون الله سبحانه وتعالى يد بما وراءه كونا دون كون يعني سوا وراءه بما سوا بما وراءه كونا قرانا دون يد وهو الحق تاويل كونde gonga mafami ma do ya tawile ko kayre woni gonga dini ko be woni en noditade ko yani na tawra ton injila yani so ni ko kayre woni gonga wati den to wona gonga yani ko be wayli kon be noditi e mudum kon yani dum non ko mere ko kayre woni gonga tan se wiene ko kayre woni gonga wi'a no ma to inde gongini adide den holli wonde ma kayre majji ko de godum sarta honno woni mere ko be woni e mudum jabe ala be joka tawra taw e injila on haligata fayndum aywa musaddiqan ko gonginde ma ko gongondirde lima ma'hum ede wonde gamabe bul wiyeto be Muhammadu falima sago tuwuna awa ko honno wara mayno don anbiya Allah e annababe Allah de min qabulu ko atti don tay hawri woni don gomni den don ko honno wara mayno don annababe ben ko atti min qabulu ko atti yani ko atti ndedo arde modo in kuntum tayo latike mu'mina ko gomdin gede den jeppinaade e modo walli wonde ma ko fanade aga billahi tawfiq wa ta'ala alhamdulillah rabbil alamin